মুহাম্মদ ইউনুস বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সামাজিক উদ্যোক্তা, যিনি ক্ষুদ্রঋণ ধারণার প্রবর্তক এবং গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত। তার ক্ষুদ্রঋণ মডেল দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিশেষত নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে। প্রাথমিক জীবন। মুহাম্মদ ইউনুস 1940 সালের 2 জুন চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা হালকার মোহাম্মদ ছিলেন একজন সোনা ব্যবসায়ী এবং তার মা সাফিয়া খাতুন ছিলেন একজন গৃহিণী। ইউনুস চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন এবং পরে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত জীবন। মুহাম্মদ ইউনুস ফুলব্রাইট স্কলারশিপের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। 1969 সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতির শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। 1972 সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা। 1974 সালের দুর্ভিক্ষ চলাকালীন সময়ে মুহাম্মদ ইউনুস দেখলেন যে গ্রামীণ মানুষগুলো অতি সামান্য অর্থের অভাবে দুর্ভিক্ষের মুখে পড়ছে। এই অবস্থায় তিনি ক্ষুদ্রঋণের ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করেন। 1976 সালে তিনি প্রথমবারের মতো ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করেন। 1983 সালে এটি একটি ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা গ্রামীণ ব্যাংক নামে পরিচিত। গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে মুহাম্মদ ইউনুস দরিদ্র মানুষকে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করেন, বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করেন। নোবেল পুরস্কার। 2006 সালে মুহাম্মদ ইউনুস ও তার প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। ক্ষুদ্রঋণ মডেলের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী দরিদ্র মানুষদের ক্ষমতায়নের জন্য তিনি এই সম্মাননা লাভ করেন। অন্যান্য কাজ ও পুরস্কার। মুহাম্মদ ইউনুস আরও বিভিন্ন সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন, যেখানে তিনি সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবসার মডেল ব্যবহার করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য পুরস্কারগুলোর মধ্যে রয়েছে বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম এবং কংগ্রেশনাল গোল্ড মেডেল। ইউনুসের জীবনী প্রেরণাদায়ক এবং তিনি সমাজের দরিদ্রতম মানুষের জন্য সেবামূলক কাজ করে একটি নতুন অর্থনৈতিক পথ দেখিয়েছেন। मोहम्मद यूनुस एक प्रमुख बांग्लादेशी अर्थशास्त्री और सामाजिक उद्यमी हैं, जिन्हें सूक्ष्म ऋण, माइक्रो क्रेडिट की अवधारणा के जनक और ग्रामीण बैंक के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उनकी सूक्ष्म वित्त योजना ने विशेष रूप से महिलाओं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन में आर्थिक सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रारंभिक जीवन। मोहम्मद यूनुस का जन्म 28 जून 1940 को बांग्लादेश के चटगाम में हुआ था। उनके पिता हाजी दौलतुल्लाह एक स्वर्ण व्यापारी थे और उनकी मां सफिया खातून गृहिणी थीं। यूनुस ने चटगाम से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर चटगाम कॉलेज से उच्च शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। उच्च शिक्षा और पेशेवर जीवन। मोहम्मद यूनुस को फुलब्राइट स्कॉलरशिप के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री मिली। 1969 में उन्होंने टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किए। 1972 में बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के बाद वह अपने देश लौट आए और चटगाम विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में शामिल हो गए। ग्रामीण बैंक की स्थापना। 1974 के बांग्लादेश के अकाल के दौरान मोहम्मद यूनुस ने देखा कि ग्रामीण इलाकों के लोग मामूली ऋण की कमी के कारण गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इसी समय उन्होंने सूक्ष्म ऋण की अवधारणा पर काम करना शुरू किए। 1976 में उन्होंने पहली बार एक छोटे पैमाने पर ऋण योजना शुरू की। 1983 में यह कार्यक्रम औपचारिक रूप से ग्रामीण बैंक के रूप में स्थापित हुआ, जो गरीबों, विशेष रूप से महिलाओं, को बिना गारंटी के ऋण प्रदान करता था ताकि वे अपने व्यवसाय शुरू कर सकें और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सके। नोबेल पुरस्कार। 2006 में मोहम्मद यूनुस और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने सूक्ष्म वित्त के माध्यम से दुनिया भर में गरीबों के सशक्तिकरण के लिए यह सम्मान प्राप्त किए। अन्य कार्य और पुरस्कार। मोहम्मद यूनुस ने सामाजिक व्यापार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जहां उन्होंने सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यापार मॉडल का उपयोग किए। उन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति स्वतंत्रता पदक और कांग्रेस का स्वर्ण पदक सहित कई प्रमुख पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
डाओ मोहम्मद यूनुस की जीवनी न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरे विश्व में प्रेरणा का स्रोत है और उनके कार्य ने गरीबों के लिए आर्थिक सुधार और सशक्तिकरण का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है।